आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी इस वीडियो में बरसगीर पाक व हिंद के इस मशहूर और तारीख़ी शहर का जिक्र करेंगे जिसकी बुनियादों में मुसलमानों की बड़ी बड़ी और अजीम शख्सियात के छोड़े हुए नकूश मौजूद हैं। जी हाँ, वो कोई और शहर नहीं बल्कि दिल्ली शहर है। दिल्ली शहर की इब्तदा की कुछ अलामात महाभारत में मिलती हैं, लेकिन अगर इसकी मौजूदा तारीख़ को देखा जाए तो हम ये बात कह सकते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने सन 1178 में शहर को फतह किया और इसका नाम किला राय पिथौरा रख दिया था। सन 1192 में राजा पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दे दी। आप लोग इस सिलसिले में हमारी राजा पृथ्वीराज चौहान और जंग तराइन वाली वीडियो को देख सकते हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बाद ख़ानदान गुलामा के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहर की तरक्की में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। इसने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और कुतुब मीनार को तामीर किया। यह आलीशान मीनार पूरी दुनिया में मशहूर है। सुना है कि पहले इसकी 7 मंजिलें थीं, मगर इस वक्त सिर्फ 5 मंजिलें हैं। मौजूदा मीनार तकरीबन 238 फीट ऊंचा है। चौड़ाई नीचे से 47 फीट और ऊपर से 9 फीट है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बाद के आने वाले सालों में इसकी मरम्मत कराई थी और ऊपर की 2 मंजिलें फिर से बनवाई थीं। इसकी हर मंजिल पर मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शो निगार बने हुए हैं। इसके अंदर पहली मंजिल में 156 सीढ़ियाँ, दूसरी में 18, तीसरी में 26, चौथी और 5वीं मंजिल में 50-50 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके ऊपर चढ़कर दिल्ली का इंतहाई खूबसूरत और शानदार मंजर दिखाई देता है। दिल्ली शहर की सबसे मशहूर, खूबसूरत, जिंदा व जावेद यादगार दिल्ली का लाल किला है, जिसे हिंदू इंतहा पसंद कभी भी दिल्ली से नहीं छीन सकते। ये दिल्ली के माथे का झूमर है और मुसलमानों को दिया हुआ वो तोहफ़ा है जो ता क़यामत इस मुल्क में हिंदुस्तानी मुसलमानों की शान व शौकत और जहाँ अशमत का ऐलान करता रहेगा। इस आलीशान इमारत को हिंदुस्तान के मशहूर बादशाह शाहजहाँ ने सुर्ख पत्थरों की मजबूत दीवारों से दरिया जमुना के दाएं किनारे पर शहर दिल्ली के मशरिक़ में चांदनी चौक के करीब तामीर करवाया था। 3 माह के बाद यह 9 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हुआ। इसकी तामीर का काम मशहूर माहिर तामीरात मुकर्रम खान के सुपुर्द था। इस किले के 8 किनारे हैं। मशरिक़ व मगरिब की जानिब 2 लंबे किनारे और इसका फैलाव 1.5 मील है और शुमाल और जनूब की जानिब 6 छोटे किनारे हैं। किले के चारों तरफ की दीवारें सतह ज़मीन से 5 और 7 फीट ऊंची हैं। किले के चारों तरफ 75 फीट चौड़ी और 47 फीट गहरी खंदक बनी हुई है, जो जंग के ज़मानों में पानी से भर दी जाती थी। आजकल ये लाल किला के नाम से मशहूर है, मगर शाहजहाँ और औरंगज़ेब के ज़माने में ये किला मोहल्ला के नाम से मशहूर था। सन 1737 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बेतहाशा तबाह व बर्बाद कर दिया और फिर कोहिनूर समेत तख्त ताउस को लूट कर ईरान ले गया। सन 1759 में जाटों और मराठों ने इस इमारत और दिल्ली शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया और उसको तबाह बर्बाद कर दिया और फिर 1798 में गुलाम कादिर रोहिला किले में आग लगाकर भाग गया था। किले में दाखिल होने के लिए 2 बहुत बड़े दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा किले की मगरबी दीवार में बना हुआ है और लाहौरी दरवाज़े के नाम से मशहूर है। दूसरा दरवाज़ा किले की जनूबी दीवार में है, इसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। दिल्ली शहर की तीसरी अहम और ख़ास जगह यहाँ की जामा मस्जिद है। लाल किला के सामने कुछ फासले पर यह दुनिया की अजीम शान खुशनुमा मस्जिद एक चट्टान पर बुलंदी पर वाक़ है। ये भी लाल किला की तरह सुर्ख पत्थर से बनी हुई है। इसको भी बादशाह शाहजहाँ ने नहायत उम्दा जगह का इंतखाब करके ख़ास तरीके से बनवाया था। इसकी तामीर में तकरीबन इस वक्त के हिसाब से 10 लाख रुपया लगा। 10 साल की मुद्दत तक 5000 मजदूर और कारीगर रोज़ाना काम करते रहे। सन 1641 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1658 में औरंगज़ेब के ज़माने में मुकम्मल हुई। इसके 3 बड़े दरवाज़े मशरिक़, शुमाल और जनूब में वाक़ हैं। सदर दरवाज़ा मशरिक़ की तरफ है। इसमें नीचे से ऊपर तक 35 सीढ़ियाँ हैं। दरवाज़ों के ऊपर दोनों तरफ खूबसूरत मीनार हैं, जिनके दरमियान खूबसूरत छोटी छोटी बुर्जियाँ हैं। यह नहायत उम्दा और शानदार इमारत है और इसकी लंबाई 200 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। इसका सहन बहुत कुशादा है, जिसमें एक हौज़ बना हुआ है। इसके 3 गुंबद और 2 मीनार हैं। दरमियानी गुंबद 201 फीट चौड़ा और मीनार 130 फीट बुलंद है। मीनार में 130 सीढ़ियाँ हैं। कहा जाता है कि तामीर के दौरान इस मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो गई थी। एक बुज़ुर्ग ने अल्लाह ताला से दुआ करके दीवार में ज़ोर लगाया और इल्तिजा की कि अल्लाह तेरी रहमत से यह दीवार सीधी हो जाए। सो अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और दीवार खुद ब खुद सीधी हो गई। इस मस्जिद के ऊपर चढ़कर लाल किला, पार्क, मीना बाज़ार और बागात वगैरह बहुत अच्छे मालूम होते हैं। मशहूर है कि बादशाह सलामत जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए लाल किले से हाथी की सवारी पर दिल्ली दरवाज़े की तरफ से
جامع مسجد میں تشریف لاتے تھے اور عید الاضحیٰ کے روز یہاں اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی۔ سلطنت مغلیہ کے بعد اس کی مرمت کے لیے نواب رامپور نے 1,00,000 روپے دے کر اس کے فرش اور دیگر کی مرمت کرائی تھی۔ شام کے وقت اس مسجد کے چاروں طرف بڑی رونق اور چہل پہل رہتی ہے۔ رمضان المبارک میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ کر نماز اور تراویح ادا کرتے ہیں۔ یہ منظر انتہائی خوبصورت اور قابل دید ہوتا ہے۔ راشٹرپتی بھون نئی دلی میں موجودہ زمانے کی عمارت میں ایک نہایت عالیشان عمارت ہے۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 1.25 کروڑ روپیہ خرچ ہوا۔ اس کے خوبصورت شاہی کمرے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کو ہربرٹ لیوٹن، جو اپنے زمانے کے مشہور آرکیٹیکٹ تھے، نے بنوایا تھا۔ اس عمارت کا رقبہ 130 ایکڑ یعنی 320 ایکڑ ہے۔ اس کے چاروں فلورز اور تقریباً 340 کمرے ہیں، جن کی تعمیر میں تقریباً 1 ارب اینٹیں اور 85,000 میٹرک ٹن اسٹیل استعمال کیا گیا۔ اس عمارت میں 37 فوارے ہیں جو اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ صفدرجنگ کا مقبرہ دلی کے ایک بہادر فرزند کی یاد دلاتا ہے۔ اس کا فاصلہ شہر سے 6 میل ہے۔ صفدرجنگ مغل بادشاہ احمد شاہ کے وزیر تھے۔ اس مقبرے کو ان کی وفات کے بعد سن 1753 میں ہلال محمد خان نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کا برج نہایت شاندار ہے۔ اس کے اندر ایک تہخانہ ہے جس میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے۔ مشرق کی جانب ایک بلند پھاٹک ہے اور دروازے پر خوشنما بارادری ہے۔ اس کے ساتھ یہاں ایک مسجد بھی ہے جو سرخ پتھر سے بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کبھی دلی جائیں تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مقبرے پر ضرور تشریف لے جائیں۔ یہ بہت خوشنما ہے اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ مسلمانوں کی تعظیمی زیارت گاہ ہے۔ مقبرے کے چاروں طرف برآمدہ ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ مقبرے کے در و دیوار پر بہت سے خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور اندر سنگ مرمر کی سفید جالیوں کے پردے لگے ہوئے ہیں۔ اس مقبرے کو محمد شاہ تغلق نے 1285 تا 1251 میں بنوایا تھا۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ تغلق شاہ صاحب کا بہت بڑا مرید تھا اور ان کو بہت مانتا تھا۔ مقبرے کے پاس جو تالاب ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے وقت کا ہے، جسے انہوں نے خود تعمیر کروایا تھا، اور اسی بات پر ان کی اس زمانے کے بادشاہ غیاث الدین تغلق جو اپنی عمارت وہاں بنوا رہا تھا سے نااتفاقی پیدا ہو گئی تھی۔ جب ایک دفعہ غیاث الدین تغلق جب کہ فوج لے کر باہر گیا ہوا تھا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا اب زندہ واپس نہیں آئے گا، لیکن اس کے بیٹے محمد شاہ تغلق نے شاہ صاحب کو خبر دی کہ وہ فتح یاب ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے وہ مشہور جملہ کہا کہ ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی دور ہے۔ بس ان کا فرمانا صحیح ہوا اور غیاث الدین تغلق راستے میں ہی مر گیا۔ اب ہم آپ کو شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے متعلق بتاتے ہیں۔ یہاں شہنشاہ ہمایوں کی قبر کے ساتھ ساتھ مغلیہ خاندان کے کئی بادشاہوں نیز بہت سے شہزادوں کی قبریں بھی ہیں۔ یہ نہایت خوبصورت عمارت ہے جس کے چاروں طرف باغ ہے، چاروں طرف نہریں ہیں جو کسی زمانے میں پانی سے بھری رہتی تھیں۔ یہ عمارت بھی سرخ پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ گنبد نہایت خوبصورت سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ اس کی چھت کی بلندی 80 فیٹ ہے۔ اندر کا فرش اور دیواریں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہیں۔ اس کا دروازہ خوشنما اور عالی شان ہے۔ اس مقبرے کے لیے یہ جگہ شہنشاہ ہمایوں نے خود تجویز کی تھی۔ سن 1556 میں نواب حاجی بیگم صاحبہ جو ہمایوں کی بیگم تھیں کی کوشش اور ہمت سے مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی اور 15 لاکھ روپے کی لاگت سے 16 برس کی مدت میں یہ تعمیر ہوا۔ اس مقبرے میں ہمایوں کے علاوہ عالمگیر ثانی، فروخ سیر اور دارالشکوہ وغیرہ کی قبریں بھی ہیں۔ سن 1857 میں بہادر شاہ ظفر صاحب قلعے سے بھاگ کر اسی میں آ کر چھپے تھے اور پھر بعد میں انگریز جالی توڑ کر اندر گھس گئے تھے اور بادشاہ کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسی مقبرے کے دروازے پر میجر ہڈسن نے مغل شہزادوں اور بادشاہ کے بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا۔ آخر میں بازار چاندنی چوک کی تاریخ۔ یہ سلطنت شاہانہ مغلیہ میں جواہرات کی دکانوں کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس بازار کے درمیان خوشنما نہر بہتی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے۔ دلی کا شاندار لال قلعہ اس بازار کے ختم ہونے پر کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ یہ بازار قابل دید ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں سن 1731 میں جب نادر شاہ نے حملہ کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں آدمی یہاں قتل ہوئے اور بہت سارے دوسرے واقعات بھی اس بازار سے منسلک ہیں۔ یہ بازار انتہائی شاندار تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔